Bonjour à tous. Aujourd'hui, Najat nous présente des petits pains farcis façon pastilla. السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم خبيزات على شكل بسيطلات معمرين هنا. المهم انا غنقول لكم مقادير العجينه. هي الاولى عندنا جوج زلايف ديال الفورس، زلافه ديال الفينو، عندنا معلقه صغيره سنيده، نص معلقه صغيره ديال الملح، بالاضافه للزبده باش نسرحوا العجينه، الزبده اللي خاصه بالتورا. الحشوه عندنا فيها هنايا انا شحرت البصله، طفت ليها خيزو، طفت ليها فلفله قرعه، فلفله حمراء، فلفله خضراء، جوج قرعات صغيورين، جوج خيزوات، بصيله وحده، شويه زيتون مقطع. ومن بعد ما تشحرت هادشي مزيان لحت عليهم شويه ديال الدجاج، ومن بعد زدت عليهم الزيتون مقطع وشويه ديال المعدنوس، بالاضافه للعطريه كاين شويه ديال الخرقوم، شويه التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الزيت. هادشي اللي كاين. وملي شحرتهم ضفت عليهم الشعريه الروز، وهي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. هي على هذا الشكل. دابا ندوزو للعجينه ان شاء الله. نضيفو دابا الملحه مع السكر، غنعجنو بشويه الماء. نعجنوها ندلقوها مزيان. انا غنستمر بحال هكا، من بعد نرجعو نوريكم كيفاش غنديرو الخبيزات. البنات بعد ما طاحت لنا العجينه انا قرصت الاخرين، دابا غنوريكم كيفاش نقرصوها. نديرو الزيت، انا راه بديتها بعدا نضيق الوقت، انا غادي نقرص مزيان. نتوما كتشوفوا غندوب الزبده. انا دابا تنقرص فيها مزيان، هانتوما كتشوفوا. الزبده دايبه، ندير لا طحين لا والو، كندير غير الزبده دايبه صافي. كنجيبو هذا هنا بحال اللويه ديال المسمنه العاديه بحال. نجيبو الاخر تا هو هنا هكا. لكم غير الطي ديالها دابا. هذا هنا نجيبو هذا هنا صافي. غنبداو بالاولى اللي درنا ومن بعد نوريكم كيفاش كتصالح. ها الاولى هي هذه. دير الزيت باش ما تلصقش العجينه. ومن بعد دابا ملي غنقرصها مزيان تترقاق شويه وغادي نقطعها، وغادي نوريكم كيفاش نصايبوا البسيطلات الصغار بلا ورقه. هذه في بلاصه الورقه، اللي ما محتاجه عندهاش الورقه وما كتعرفش تصايبها، هادو كيجيو بحال الورقه تقريبا. لان انا سبق لي جربتهم كيجيو بحال الورقه تماما. انا من بعد ما نكمل التكراس حيت شويه طويل القضيه باش ما تملوش، انا غادي من بعد نوريكم كيفاش. من بعد دابا ما سرحناها مزيان قطعتها هكا. انا كل وحده تقطعت لي على 6 تقريبا، 6 الحبات. نزيدو نرقوا ليها الجناب ديالها من الاحسن باش ما تجيش غليظه. ندهنوها الطبيسي لها هو بالزيت هكا هكا. هانتوما كتشوفوا. انا غادي ندير لها الحشوه، غادي تهبط الحشوه. ها هي انا راه درت فيها حتى بوطاطو مع الدجاج باش كتجي لذيذه. اللي ما بغاش يدير الطون ما يديروش، ماشي مشكل. هو الطون هو الصراحه كيجي زوين. كتشوفوا عندي شويه د الفرماج محكوك ها هو. شوفوا هكا نحطوها هكا. نحاول نقص نديرها هكا، نحطوها في اللاطه. نحطوها في اللاطه كتجي على هذا الشكل. ها هي انا سبق لي درت وحده، انا الاخرى ملي نكملوا يطيبوا غنوريكم كيفاش جا. دابا غادي نوريكم واحد الشكل هكا. اللي ما بغاش يدير الدوائر ديال البسيطلات يمكن لهم يديروهم هذا الشكل هذا.
هكا. كنلوهم هكا يجينا طايعه مزيان هكا. كنتمو غاديين حتى للراس، كنشدوهم كنجيبو هنا كنخشيو صبعنا هكا، كتجي على الشكل وكنحطو. هاد الشكل هذا زويون. ومن بعد ما طابلنا البسطيلات دخلتهم للفران، طعمتهم بصفرة البيض ودخلتهم للفران، جاو على هاد الشكل هذا. جاو مقرمشين هكا. نتمنى انكم تجربوهم وبالصحة والراحة. Pour nos pastillas, on a besoin de 2 bols de farine et 1 bol de semoule fine, une cuillère à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel. On a également besoin de margarine spéciale pâtisserie pour étaler la pâte. Pour la farce, à vous de doser les quantités selon vos goûts. On fait revenir les ingrédients suivants une vingtaine de minutes dans un demi-verre d'huile. Un oignon, un poivron vert, un poivron rouge, 2 petites courgettes, 2 carottes. Tous ces ingrédients sont finement coupés. On va également ajouter un peu d'olive verte coupée en rondelles, un peu de viande de poulet coupée finement également, 2 cuillères à soupe de persil. Enfin, pour les épices, on a une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un peu de vermicelle de riz préalablement ramolli dans une eau bouillante. On commence la préparation de la pâte. On ajoute à la farine et à la semoule le sel et le sucre. Puis on mélange et on travaillera la pâte avec de l'eau tiède jusqu'à obtenir une pâte homogène. On va donc bien travailler la pâte une bonne vingtaine de minutes à la main ou au pétrin. Ensuite, on va couper la pâte en 4 boules et on va la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois bien reposées, on va étaler les boules de pâte et les façonner en pastillas avec de l'huile et de la margarine fondue. Dans un premier temps, uniquement à l'aide de l'huile, on va étaler finement la pâte. Une fois bien étalée, on va y ajouter la margarine fondue et on va la répartir sur toute la pâte. Et on commence à plier. On rabat la partie supérieure de la pâte vers le milieu, puis on fait la même chose avec la partie inférieure. On ajoute de la margarine et on rabat également les extrémités vers l'intérieur pour former un carré. On laisse reposer cette pâte et on procède de la même manière pour les autres boules. On commence par façonner le premier carré de pâte qu'on a laissé reposer. On l'étale de nouveau très finement avec l'huile et la margarine. Une fois bien étalée, on va la couper en 6 petits carrés. Avant de les farcir, on affine une dernière fois les carrés de pâte. Puis on va utiliser une petite assiette creuse préalablement huilée pour faciliter le pliage. On dépose la pâte sur l'assiette. On commence à la remplir avec la farce et on y ajoute un peu de fromage râpé. Enfin, on rabat les 4 côtés du carré de pâte vers le milieu pour fermer notre pastilla. La première pastilla est prête. Procédez de la même manière pour tout le restant de la pâte. Najat nous montre ici une autre manière de façonner nos pastillas.
Pour cela, on va faire 50 tailles au couteau sur seulement une moitié de la pâte. Sur l'autre moitié, on va déposer de la farce avec du fromage râpé et on va rouler la pâte. Enfin, on rabat les deux extrémités et on les fixe entre elles. Une fois toutes les pastillas façonnées, on va les badigeonner de jaune d'œuf et les enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Voilà une belle façon de faire des pastillas maison croustillantes sans feuilles de briques. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo de la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.